प्रचार करुछु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकृत वैदेहिक विलासर द्वितीय भाग। संगीत परिचालना हरमोहन खुंटिया। एथिरे कवि प्रकाश कले जे विद्युत केश नामक राक्षस वंशरे सुमाली माली और माल्यवंत नामक तीन भाई जन्म हेले। एमाने स्वर्ग लुंठन करन्ते इंद्रंक प्रार्थना रे विष्णु गरुड़ उपरे बसी चक्र द्वारा माली और माल्यवंत को निधन कले। सुमाली भीत होई लंका त्याग करी पातालपुर रे बास कला। सेठारे आसी बास कले विश्रवा ऋषि। दूत ठारू ये संवाद पाई सुमाली निज कन्या सह सेठारे पहुंचिला। कन्यार रूप रे मुग्ध होई विश्रवा ताहाकु विवाह कले। राक्षसी निकषा सह संध्या काल रे संभोग द्वारा राक्षस संतान जन्मिले। 20 हाथ 10 मुख थिबा रावण, कुंभ बा माठिया भली कान तथा रक्तवर्ण कुंभकर्ण और भयविहीन विभीषण, सूर्प बा कुला भली नख थिबा शूर्पणखा निकषांक ठारू जन्मिले। सेमानंक शरीर वृक्ष भली, मस्तक पर्वत परी, कांति नियाकु बली और कोटरगत चक्षु पर्वत गुंफा भली। मन इच्छा भ्रमण करी प्राणी को कषण देले। एहीपरि अतीत हला 12 वर्ष। कुंभकर्ण इंद्र को पीड़ा दे ऐरावत दांत उपाड़ा। विभीषण जक्ष मान सह विवाद कला। रावण निज मुंड को निआरे पोड़ी मुंडरू कपाल लिखन पढ़िला। विधाता तार बिरजा मंडल तपस्या तुष्ट होई 56 गंडा जुग बंचिबा को बर देले। किंतु सीता हरण रे मरण हेबा कथा जणाइले। बाणी कंठरे बसिबारु कुंभकर्ण शोइबा को बर मागिला और वर्षे न पूर्ण उठिले मरिब बोली जानिला। विष्णु भक्त होई अमर हेबाकू ब्रह्मांक ठारू बर पाइला विभीषण। विद्युत केश वंशरे जात सुमाली माली जे माल्यवंत स्वर्ग लुंठने अहित स्वर्ग लुंठने अहित ध्यान करी जे विधु समरे ज्योति जोड़ित विधु समरे हेले आगत से आरोहित अहित से आरोहित अहित गदाब्ज धरी जे बजाइण संखारी करणी खात जे पथ कले संखारी द्वितीय व्रात जे बड़ भील भी पाताले लुचि लंका बड़ भी पुर कुमुचि लंका जे दंड पानी रे रची लंका जे दंड पानी रे रची भय जे ममत जे चारे जे विश्रवा ऋषिर सन्निधि
অঙ্কে অনাই অঙ্কে পকাই সে পঙ্কে রুহ সরকুনে শঙ্কে মদন আতঙ্কে তহি শঙ্কে মদন আতঙ্কে তহি মুনি উত্তম যে বলে সুন্দরী কোলে মো বস তুলে মজিত হইবি তোষ ভুলে তো রূপে মোর মানস ভুলে তো রূপে মোর মানস প্রকাশ প্রেমরে বামা ওলগি সন মত করাই যে বহ্নি সাক্ষীরে বিভা ভাব বঢ়াই যে বেগে সুরত রত সন্ধ্যারে সন্ধ্যা মটি সে তার গর্ভরে জাত হইলে রক্ষ শরীরে জাত হইলে রক্ষ শরীরে সুত নই যে যতন দিনকু দিনু গিরি সমরে দিশিলাতন গিরি সমরে এ অনুমান গিরি সমরে এ অনুমান নুহই আন যে বিশাল মহাশাল কি কর সানু সমানে উন্নত শির কৃষানু পরি তেজনী কর কৃষানু পরি তেজনী কর জড়িত ঘেন যে বিদ্যমান ক্রোটর তথা লোচন যে বর্ধমান করতা জীব শোচন যে বুলিলে পুরে পুরে শোষরে মাতিলে নানা দ্রব্য ভক্ষরে গলা দ্বাদশ সম্বৎসরে গলা দ্বাদশ সম্বৎসরে যে কুম্ভকর্ণ যে ପ୍ରହାରେ ମୋହ ସୁର ଈଶ୍ୱର
ଲେଖନ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳେ ଦହନ କରିଣ କଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଠନ କରିଣ କଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଠନ কষ্ট অত্যন্ত যে বল্লকী রচি ভুজ মূর্ধারি সে দণ্ড তুমি ভাবে শ্রদ্ধারে ধমনী গুণ করিবে ধারে ধমনী গুণ করিবে ধারে বিনয়ী গীত যে বাউ গাউ হইলে আসি প্রসন্ন যে পর কামনা পূর্ণে কলে প্রদান যে বর্তিবু যুগ ছপন গণ্ডা বরণী হেব ব্রহ্মাণ্ডে খণ্ডা সীতা হরণ নিশ্চে মরণ সীতা হরণ নিশ্চে মরণ কারণ জাণ যে ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୃତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ। ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ରଜତ କୁମାର କର। ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ।